Good morning guys. For today is balalit ang luto ko ngayon. Ayan. Iprito muna yung balalit guys. Hanggang sa mag-brown. Ayan. Yan siya, brown. Tapos bago ilaga natin dito. Ilaga natin ng 10 minutes or 15 hanggang sa lumambot. Lagyan ng mantika guys. Yan. Nilaga natin yung balalit. Tapos na mailaga, pag maglambot na, dito naman natin ilalagay guys. Dito sa asukal with butter. Yan. Pag maluto naman, sa taas naman niya, itlog. Ganun lang guys. Simple lang. Na 1 tablespoon. 1 teaspoon pala guys. Ayan, lalagyan na natin yung balalit. Ganyan lang guys. Pag maluto na sa guys, sa taas naman itlog. Ganun lang. Thank you for watching guys. Have a nice day. Guys, luto na yung balalit. Ganyan siya gagawin guys. Thank you for watching guys.